الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين अगर आपको सच्चे जिन्नात वीडियो देखने का शौक है तो यकीनन आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे शॉर्ट्स छोटे सच्चे जिन्नात के क्लिप्स। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين情况下未移动，琳达以为是隔壁邻居的恶作剧，出门查看，谁曾想门外突然出现了一个幽灵般的白色幻影，差点给琳达吓破了胆。展现在大家面前的是驱魔团伙帮助女孩走出苦海的视频。Diem setan, kita bakal balikin lo ke alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين 有人的眼睛里闪烁着奇异的光芒，嘴里迸发出了不明红色液体，诡异至极。让人感到疑惑的是，驱魔的整个过程都有专业的摄像机跟拍，难道这个女人可能是个演员？此活动是给驱魔团队拍的宣传片吗？同样是驱魔，接下来的画面相对真实一些。
话语，笑着在地板上打滚。据称，被附身的妇女是在和体内的恶魔做斗争，如果意念不够强大，将会被反噬失去生命。 Inclusive aqui, ó. Tem salmo aqui na porta aqui, ó. Olha, ó. Não sei se vai estar pegando aí bem na câmera. É o Salmo 91. Que estranho demais isso aqui, velho. Uma presença espiritual muito grande aqui, né, Jota? Tem uma energia forte aqui, velho. Verdade. A gente tá tentando só verificar por fora aqui antes de subir na casa e o pessoal entrar na casa, porque é um casarão. 小组成员就地重游往其都会自行移动的门，今天却没有任何动静。随后，他们走进了房内。 Passou cadê esse quarto aqui, velho? Fazendo um favor. Cara, isso aqui tá meio... Achei meio estranho aqui, cara. Cara, vai dar um de frente. Eu sei que você tá por perto. Eu sei que você tá observando a gente, né? O que foi, mano? Termina a escada. Cara, eu vi alguém ali na escada, velho. Eu sei que você tá por perto. Essa mentira, velho. O que tu viu? Cara, tinha alguém parado em pé aqui me olhando. Aqui na frente? Pô, cara, cara, você... Cara, eu não tô ficando louco, eu vi alguém parado aqui, ó. Então vamos descer lá, pô. Eu vou descer ali não, velho. Vamos não, pô. Ah, eu vi muito feio, mano. Cara, vamos descer ali então, velho. Tu viu uma pessoa de carne e osso? Eu acho que é um demônio, rapaziada. Tô falando, velho. 这个可怕的东西出现在宅邸的楼梯上，由于小组人员众多，邪恶的灵魂打不过出现便消失了，玩的就是一个刺激。现如。 Tiene que ser tú porque mira, estás pasado de la raya. Empujaba. Tiene que ser alguien que no lo ve bien. ¡Puta, joder! Niño. Oye, móvil, móvil. Oye, móvil, antes lo hubiera dicho, joder. ¿Sabéis cómo lo consigo? Pues ve a por la luz tú. A ver si no. ¿Qué coño ha sido esto? Joder. Venga. ¿En serio nadie viene conmigo? Ahí está. Yo vivo en esta casa y ya creo que Ya, vale. 很明显，突然断电不是因为台风天气，物品掉落声也不是偶然出现的。通灵游戏后，Sarah 的家太不正常。 ¿En serio nadie viene conmigo? 在众人查看房间时，那东西从房门口一闪而过，全身漆黑。虽然形态上跟大黑的名字十分接近，但大黑可是一只虫子啊！听说过破茧成蝶，但破茧成人那也太离谱了吧！梳理好心情后，众人在浴室内找到了散落一地的物品，似乎这正是刚刚噪音的来源。与此同时，滴答滴答的声音还在响起，循着声音搜索。 Sarah 竟然在水池下发现了一坨黏腻的液体，看起来就像是一个从下水管道流出的被分尸的史莱姆，其中还夹杂着毛发与不知名的红色物体。